Yamino Daba, Nasama 95.7. Colonino Carson, Christopher Mumra, Abosom for Mumra, Timamu for Mumra, Yamina Daba, Nasama Mumayenyo, Oh Carson, Christopher Mumra, Abosom for Mumra, Timamu for Mumra, Yamina Daba, Nasama Mumayenyo, Oh Carson. This is Pure FM 95.7. Kumasi. Awesome is awesome. Smart is smart. But find the new Nissan Kicks or the new Nissan Qashqai from Japan Motors now. That's intelligent. Discover the coolest features of the new Nissan Qashqai or the new Nissan Kicks from our showrooms nationwide. For all your transport needs, visit Japan Motors, the official authorized dealer of Nissan, Futon, and Yamaha to get your durable and reliable cars. Talk about discounts, we got you sorted. Locate us on Prempeh the First Street between KMA to STC Lane. Now call us up on 0242 504 290 or 0244 718 887. Japan Motors, driven by excellence. This is Pure FM 95.7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jidie fo ni adofo asabre mutie yen maso egu eye Pure FM 95.7 eye program ya to din se Pure Islamic a na yadrusuwe yamso fo Mosonfo Imam Abdullah Yusuf Bamba mina sajumadi mete eye enuanum mienu emfinfin men kasa mina mete eye dibidi jumadi nanim tisabre minuanum a wonum beboa ama jumadi yade abramo eye mi imam afense Imam Mahmoud Yaboa Afari medikan aka kire mu se oko eye takwa eye omo Central Mosque imam fo omo hono waka ho na mi imam ba ko sa etimi nsani fa so eye mi aminua Imam Abdul Samad Osman eye Dabri njiri se moso munim no ya buka kwada so Busanga community wono na waye one imam na osaba kwada to Central Mosque so a imam for no waka bi minim se ye no wonum ene ba be djuma na djuma di ni nyina no efa eye bosume kronkron a ya wuram djuma di a esiye nyina migase da ya nyina yetri so no sa eno na ye ba be twetwe ho nkomo na ade biara efa ho biara e be boa yen e be bomodian se ye betumi ede ato eye musumanim na djumadi di se nye yenia na efa yen ho na ihebetena eye afidi so eye Japan Motors omo na omo asoya sene se mfa eye Pure Islamic car na yemfa emremo Japan Motors je sort Japan dia na je se won se eye car ho eye car ene ho akade na ye ka enti omo na asoya sene ene de djumadi we yade ebremo mijina eye monyina manamu na mama eye mi malamfo ni mi imamfo ni mama makwaba ewia na me no monyina aka bo muso amutie yen na ya mama nyina makwaba ewo saa dwumadi eso nyankopon ya adoma senior edin kan de tumanim no eye efia de bia ewo Ramadan bosumi mu anopa nonum ekosi eye anopa eye nonsia ena Pure Islamic ano yade ebebramo sabri de yensem repi minu ano mema munyina akwaba yo we de senior yinim na otwe a etwa mu yehia ha adwindwin nsem bebre ho ena nchechiri bia so sefata yade bre eyen yatiefo ene bepese ebesan ahwe asam foforo ene yasam ti a yete ha eye
nyansa eni trimupo ananse mfaso eni adusua a ɔwɔsɛ muslim ni biara woji dwumadi na wudi no ogidi sɛ ɛyɛnhyɛ a efiri otumfo nyankopɔn ɛhɔ ɛna ɛda ɔso no nyansa a ɛtɛkyire trimupo a ɛtɛkyire mfaso a ɛtɛkyire ɛno ɛna yɛbɛka ho asɛm ɛsan sɛ nyankopɔn bere biara ɔbɛhyɛ dwumadi biara no na botaye bi ɛtɛkyire nyansa bi ewum na emum ɛsan sɛ wɔyɛ nyame nti no ɛnoma no bi wɔ hɔ a yɛn yɛbɛhu ebi wɔ hɔ a yɛbɛte aseɛ ebi so wɔ so a wɔde ahinta yɛn yɛnhunu enti sɛ yɛka sɛ nyansa ne trimupo a ɛta dwumadi bi akyi a ɛyɛ nea yɛn yɛhu nea yɛn yɛnim ɛne yɛka na de nyankopɔn de ahinta yɛn deɛ no deɛ nkɔ hɔ na mmoma ansa na no mebusa ɛyɛ imam ɛyɛ mahmud yɛboa afari saa de wede hia ɛsan sɛ akɔmkyene mpempi yɛte sɛ akɔmkyene a ebinim sɛ bia ɔbɛgya aduanedie na anomnomdie bia ɔbɛtwe ho ayɛ den afiri ho na ɛnoa no no nti nnɛ mepɛ sɛ ɛyɛ islam ɔn sɛ ansa na islam ɛmmra no arabic language no ankasa na ɛwɔ hɔ te sɛ owura ɛyɛ nwoma no mu a mɔka sɛ bia lugatan na kyɛ linguistically ɛne aba istilah na kyɛ technically the technical and islamically no ha nti ɛwɔ sɛ yɛtumi ehu ɛyɛ akɔmkyere ɛwɔ islam som enkyerɛkyerɛ mu sɛn na kyerɛ na ansa na ɛba no so no wɔ sɛ ehu sɛ arabɔfoɔ no ɔmo ka bibi sɛ sow ana akɔmkyere no a ɛdeɛn na wɔnom ɛpa kyerɛ nti yɛmfa no yɛnhyɛ yɛnsɛm no ase inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يو يدا نيانكوبون كسينا سنا دومنا هم برومونتي يا إمام سنيه أو كسانوا سانية تيه يا ساوي دانس last week يا كان سي أرامدا ترى يا دبيا مواشيه تسي الشوبر أنا كان سي رمضان نموني يكون رمضان فريه na so ko ne feel mana de beb mu a e kan se bi a ramadan de se emra ehie na eyemra cha se ewia bokese amu ehie na nimdefo kire se eye bosame wie no esan se eyemra mu ehie no na ye bepe eye ade efre se asuya ma twiriwia no so no so ko eye logamu a eye logamo no sene yokan linguistical no no e kire se obi a watwe no ho afiri ade bi ho efiri miribi kosi miribi no wagyae niema bi efiri miribi kosi miribi eno no tese bibia empo kasa kora no se wugyae efiri miribi kosi niema bi a waye asaw mana se waye atwiwia se bibi biara empo se ebia onipa bi mpo no obetwe ho afiri so wonko ne nchen kosi miribi kora no waye atwiwia awo saa agina bre no mu na omudie kasa mu die saa nda kyere se watwe ho afiri bibi ho akosi miribi enti empo saa di bi na pesa onhwe efiri bibi kosi miribi kora na waye atwiwia ana akomkyere ewo saa de no ho ba soba eye islam nkyere mu a e kase obi aye atwiwia a ekese ono no watwe no ho afiri eye eniema bi ho so wa hono efiri bibi kosi miribi sara na weni de ne de one watwe no ho afiri eye eniema bi obedi na fa nanum akopie ne yam ana eniema bi obenom akopie ne yam watwe no ho afiri ho efiri miribi kosi miribi emfa se efiri ahamachi a yakasa as-salatu khairu minan nawm no ekopema nyumra yebenum nsu emfa se no nsia achi ne mere kakra bi sara nso na obe twu ho afiri sebe wodi bibi be fa sebe wase amakopie uyam eno so firi miribi kosi emribi enti empo sebe wono oyere kura enhia mudie kura no obetwe ho afiri ho efiri saabere no ekopem emra enyunu beto ena nyanko enonko kasa boni bia sebe kasa bia emfata ana namun bia emfata ade bia emfata so hwe cause yesom ne wonema bibiri ho asebe ya uchi wade saa ne mani nyina no obetwe ho ewo se atwiriya ma ya saa ne mani bi wo ho eda so ya atwiriya de dadade but atwiriya ne ba na ho ade no mu aye kese pa nto betwe ho afiri saa ne mani nyina ho
na onka kasabone onhwa adebone na sebi enema bia eye nyankopon akyiwade no obetwe ho afiri ho efiri eye anompa akopem anwumre emra ye benu musio na je se kobasa na waye akyiriwia na ye ba kasemu de no kura no a ye nana Mariam Yesu Kristo maame inhyira na somdwe nka no one ne ba Yesu Kristo nyinara nyankopon ka se mi kyerɛ na emra owu Yesu se mane nkasa okaten se osi fakuli inni nazartu lirrahman sawman falanukallima alyawma insiya osi so bia busa wasɛm a men kasa aha no mo kyerɛ se wan kaso an kyerɛ se on kantrom se men kasa nem onye sign kyerɛ se on kasa ono oni nyankopon ahyɛbɔ se o kyirikom na yeso on kasa ewo akom kyiribu na emu ekobasa no a on kasa nipa bia ho nti do be ne se ombusa na se bia ronfa ne nsa entini Yesu Kristo so na Yesu Kristo be kasa enti Yesu Kristo enam se na ma Islam no yesi da ye wo no nyankopon ema ne kasa enti se ye kasa akyiriwia ewo Islam sumudia sei na setre etie se wo twu ho afiri kasa ade a obehwe efiri ewura wanum akopie oyem wa sebe wase na afei ade bi obehwe kasa obeka anamontuo bi a enya no wo jai efiri miribi akosi miribi ko pese oyere ana okunukura no onu ni enhia ewo nam efiri miribi ko pe miribi nti ye ka eye akyiriwia paade a Islam sumudia sei na nka ekyire masha Allah midiri se sheikh onchechire no emuda ho ankasa na tete ye dukwa adwendwemu a se we ni numa bi a o ka se nye Ramadan no munku ne mo yo numa bi o ha if Ramadan no kura no a se e achuade eni se nipa ekọ ho na tse wo be ye wi a be bosome baako na ja se ya ba entete bia no no o je entete o wi a na wakwa tu ho eye anamo yo imam means bra imam Samed so imam pacho o se eye wo hadith bi komshani ene eka no ka se nyankopon ne se wasu kullu amali ibn adam lahu illa siyam ana se illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi nam hadithi na se kire kakra be kire mu se nyankopon se odaseni ne dwumadi biara obedi no ewo no di dwumadi ya komche ne nko a enumum ewo mi otumfo nyame ena mema ho akatua hase no mehia se ebianka obeye nchiremu kakra dwumadi na mudie na yeden ena akwamkyere nyankopɔ se ene dia na se ene dia ne te ya de no wumti ho no mpesa nka wo kyeremu kakra obetia wo inshallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ma ba'd Sheikh Medase ene o question a obusami no kwasem no se sa hadith we no hadisa emu eduro pa na se ka se ye beka hadith yu asam ne yiri mako a e se ye bre nyina ne ye be kire hadith we mu enti e bre ti me bo no tofa kakra na ye hunu botaya ye ta kira enti otumfo nyankopon ka se dwumadie bebrebe oni pedi nyina eye oni padea now so chiriwia nko ade otumfo nyankopon de chiriwia ne de eye ono no de na ono nso ene o maho akatua sa kasa wei eye enmonyam hwesoro nko a otumfo nyankopon ode ahye eye chiriwia Ramadan bosumi no mu na fei otumfo nyankopon de enti ene ma sa Ramadan chiriwia no ene nyankopon ayi no wo kase eno ye ono nyankopon ne de we ejidie mu asem esan se dwumadie onipa di nyinara no wudi no sene wo betumi aye na wo ye na mum se he Ramadan no anhyehyɛ na ɛda ho ansa na obi kura be ye kyiriwia no na ye se nipa no wa pa no ho achi se mi gya bibi biara nyankopɔn se minya na magyae na me ye de otumfo nyankopɔn se maye menye ɛwɔ abra enye ye kyerɛ kwan so se oni papa no ho achi na so ye bibi nyankopɔn ti a nyankopɔn so hunu sene akyiriwia no emu duro sitie na nanimonyam esitie nti no woni akatua bia ne ho a nyankopɔn se obetimi dia mo ode be ma onipa e wo kyiriwia ho a ebe fata no
wontimi ma abodi asoro abofo metwere enye so wontimi nyo na mu so hwa chiriwia no ne nhira ene sane achiriwia no ankasa no ahofama agidiefo eye no omde bi achiriwia no otumfo nyankopon hwe no a na edese wono nyankopon no wode akatua wope edema onipa akatua eni ano nyankopon akatua wode ma onipa wo sa achiriwia no obetimi de ama obetima ma achiriwia du efriduzo ekopi be ata ahanson efra hanson zo ekopi mpemonson efri mpemonson kopem opemson ne nyankopon de ope eno wode be ma onipa etu ono nyankopon no eno oyinim na wo ye we free se onipa enam chiriwia so ebo no ho ban free niema bebre ho a chiriwia bo onipa ho ban efree niema bebre ho sabre wo ye wo chaya chiriwia na obo wura upie mo na uko bie wo fridge ananso se wakora dan bia utumu se bibie bi wom ensa dokodoko anka wo pepa na ebi wom bia enam bia yache na nkumankuma na edi agu bebi ebi wom onipa betima afa chire bebi na nkwonu nso no abepa wa no na zuwe nyina chiro otipa se otumfo nyankoponti saa niema we nyina wajai Pure FM wajai edi ahye nyankopon ni monyam se wajai edi ahye nyame ni monyam dia otumfo nyankopon se wonso no dwumadie no awudi ono nyankopon ono no obehwe ho eno ode ho akatua papa ede amaw alhamdulillah let's metiasi yi pa Ghana ban kora ka se bia obia nchirekom is a bedding want me esanse ele dwumadi ni nyina so na kwaye se aye kire betimi abom onipa betimi abadina ni prani no afre nyame nso na bia na onye nyame frɛ ni ni makwam kine de ha enye yi ha twi se nipa a wono wa kire kwam no kuremu pa wo se ba bi kura nso obi ehunum se bia nyame ani di nachi de sa dwumadi we de nyame no agete no ho so na imam bacho kasa ba ku bi na mpase nka wo sa ehwema me wo ka eye akwam kire ne enchire ehun kire mu no limo hadith bi oha yata eti wasi man lam yada' qawla az-zur wala amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba nata se wo hwan ka wile ka duani ni mo enso wasi obi biara wanjai eye entro ene kasa bi eye mumu ya kasa ene enie bi a enye nepa se wanja sa no ma se wachikom kura no a ene nanka anka kodidi kura no anka eye se nyakupo nti hon paso chiremu kakram sro alhamdulillah de yamiase sani ya chire a country no no wo se nyamesom ena enye se o chire kom no a pese no kwa ne hia nyakopon na mumbuta bi ata chire gidire nyameso bi a wunya o twu ho afi ne mo be san se nyakopon wo ye kronkron ompe basabasa ye endi so wo de ebia wa chire kom but sebe obeka kasaboni bi obedi obi ate obeka ne memfata ana odi bibia obetimi aya na se ehun hia se o se o twere kom ko nyankopon no opese ya nkase ya setram yeyi ena ye ne adasama so setram yeyi na onu nyankopon no so no de opem ne se ye no ye mra ne nchen kwampa so endi se wo no ye se wo twere twiruya ba obeka kasaboni obeya ade emfata enema bi emfata bi obeya ayese wo ha wo ho kwa biko nyame no ompe bi oya ki hadith bi kura se nabi si inna allaha tayyib wala yakbal illa tayyiba nyame wo yakronkron ojesom kronkron de say ade na wo ye no hote won se malami hadith amukan o je se nipa no beja na bia ne die obeja na nanum die mi nyankopon tia obeja na kono die mi nyankopon tia de se waja sa ade ne dia na ye se si bampane ne ye pata akiri enti o kan se mi kura se obi a wono obeye sa no o kire komkwa tese wo no o kire komkwa sa dis nkro ba bi o kan se obi bia empo obeka se bia na dwo wasoro se wo ye tahajjud na enye gidie na ta akire no eye pes na usiri kwa enya de obenya bibia fi Nyankopon nchen enti wo ye atwi a e tro se wo twu ho Afrika sabone ni bibia woni nyame ntam oni nipa ntam woni obi bia rantam sebi manka senti obi men ha obi na ma wakiri wi ano adu nyame anim yi naam alhamdulillah yada eye Imam Mahmoud Yabua Afariase. Ready? Mesa Abba Imam wa osubium. Onse ya kase ya obi efesa hikma. Ha hikma na se chire bini se eye the wisdom. Neje se dwumadi bi anse nyame de wo hye dwumadi bi ara no a na adwen bi ana botai bi ta chire. Enye ne nyina na ye bi hu.
ebi oho ye behu ebi so oso na nyame e de hintai de ze no de nyame de hintai nya no ho asem e na ye ka aha ele Islam so dwumadi nyinara no bibisa e den ewom na mtim pacho yehwe akomchini ya na yehwe eye honhoma fa adisua ben anamfa so ben ene bia benya we honhom afa de yakopo ase honhom afa de onse sumi eye honhom adwuma yakase honhom asebe ya ohu beti o nyankopon mu na honhom afa no se yehwe a akiriya ya ade a no kore de dikan ne se emma onipa da sani ankasa kora no odwene onyankopon ho odwene ho pa usampa onyankopon bi wo ho a wahyew se ya ade a wo beye na ma wosom na ye Islam no so kora no honhom no odwene ho se no kore som a ya konhwefo nyina som nyame de saa emre bi ma wo mo enti ma wo ye rich ewo saa ginabiri no mu ena empo esan ma wo no yese onipa ohunu eye secret a ewo akiriwie no mu na odwene se ebeye den so na adasama so po ehunu secret ewum esasa akonkyere no eye adoma kyede kese pa epeje nipa be ni nyankopon nti we no eboa sanso na ebema onipa ohunhum no wadwene se ebeye den na adasama so ehunu nokura no matene afa kwa papa no so na yetima tena se wo eye asubampa mu sanso na enokora na abesan akyere se wafofele Islam eye na papem no mu baako nyame ne kaaye se introbosoma fa pene yenum akiri ye baako wa for failure wo dia ye adwuma enti no honhom fam ho no wa qualify na so wagina bra efata aside ma obey wo se wodo ho nyina ma otumfo nyankopon wodo ho nipa bia honam nyinara wa bra bo nyina ama nyankopon tete honhom no wa ye rich na ma se bo na mo a wo honhom na nkasa no eni nyankopon asem ene na nti wa ye very solid se minim emiru ma ye hwe adikitu hadisi bia anabi katre yen okata yese afdalukum inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah osimu muni po dimu yi pa onyankopon che yede yatimu anoro se atwalukum ju'an wa tafakkuran osimu muni pa aya na komo etaide no na komchere ware na konchire ware na otai dwendwene won se adwendwene so odwendwene se nipa benya hidaya no eno so eyade amu edu yi Islam pa na mpempi ne se o kyere komo a emma utai enya sa adwendwene nyamisuro epeja wuyi so wahunu no se obedwendwene fi ya ni fi se ifilahi obedwendwene nyame ho pa no se wa abgadukum inda Allah muni pa boni ni nipa esebe onim oya nyame ho fu nyame fa fo na nyame mpeno so wahunu ewo mumu no yomale kiyama atemuda no ebeba nyame anim no ose okansem ya ose kullu naum onipa bi asebe open na bebrebe pa use na bebrebe ankasa no ekum honhom ekum kra ekum nyamesuru ena okan se okole no obi asebe odidi bebrebe pa adidi bebrebe ohoyi ekum honhom ono se shurub obi a ono nso ope anonomde bebrebe eto akomhwere ka kyese wala tumitul quluba bikasrati at-ta'am wa sharab osemu nhwe no mankum makoma no wonfa adidi bebrebe ene anonomde bebrebe enkum makoma no ohunu na say so odidi bebrebe a honhom afam no emma sebe wakoma no ewu akoma no so na sebe yedi ko nyame nchen ena ono no bebrebe a emma akoma no wu to se maye nkum yakoma no o kan se me se fa inal qalba o se akoma wo hoi o se kazari eti se afuo mpa obi ado afuo o se yamutu iza kasura alayhi alma o se ensio do so bebrebe ewo afuo no so ekuno oh intinaje se hakora no emie hunu se honhoma famu no akomchiri nyama bebre wo mu pa menhwa asem keto bi ho ha na menwie wo ya o kan se ba bi o kan se jahidu anfusakum bil ju'i wal atash o se mon nye jihad mon kuntia mokra no mon fakom en esikom en kuntia mokra no o se final ajra fi zalika o se ketua e wosa akonchiri mu na ene anonomdie na obegya no mu no o se ka ajra al mujahidi fi sabilillah o se ete so obi a o sori akoko ma nyame ye ka se okoko nyame asabe enye se bia ofa se ka otwitwo bia kunkum no mo koye nyame adwuma ka nyame asema twere adasa o se hono kan se laysa min amalin ahabbu ila Allah min ju'in wa atashin o se dwumadie bia no ho a nyame ni gye ho kyense obema komado na wama esukom so ado na je se honhom afam no saa ne ma we nyina na ebe pege onipa enti ma wo ye solid wo nyame ntam na na je se
GD4 amutie me gidi se de imam Brentina imam abobo bi so no e se nipa sa wo kire kwama sa no mawi kwan bia so also hu e wo abrabum se eno na be mo hu se o dwumadie na nyame da sha ne dwumahunu bi na wo ye de mum okeka ekọ eye ne eye eso Imam Abdul Samad sisi enche bia wakofa eye won a wo boaye no e wakofa eye won ma yinti yemfa me ba na ya ba bebusa o ba bebusa se na inshallah. Awesome is awesome. Smart is smart. But find the new Nissan Kicks or the new Nissan Qashqai from Japan Motors. Now that's intelligent. Discover the coolest features of the new Nissan Qashqai or the new Nissan Kicks from our showrooms nationwide. For all your transport needs, visit Japan Motors, the official authorized dealer of Nissan, Futon, and Yamaha to get your durable and reliable cars. Talk about discounts? We got you sorted. Locate us on Prempeh the First Street between KMA to STC Lane. Now call us up on 0242 504 290 or 0244 718 887. Japan Motors, driven by excellence. This is Pure FM 95.7. Kumasi. Yo, adofo amutie ye migidi se midika de toma nim se dwumade we enye yen ene ekukuru ye ho ebetena ha. Ne momobi ena aso yesene ena yenye sa ahoden no. Enti ye ho ka nyina no eda nipa no so. Enti se ebetumi ayayi a mososo. Owose mu mani ekire ho he ana hwan mo ho asema make Japan Motors. Wamo ejese Japan cars bia mumunim biara no eho akade anase ne pass obenya ewo won mo wamonko anso ne amanfo bi a won mo kwan se Nissan cars wonum edi omowo bi mo airton saloon cars eye pickups and as a fountain trucks and a Yamaha eye motorcycles ne nyina no ukọ eye Japan Motors a obenya bi na won mo tete wonum enoma no so fofofo enti se opebia no anso be frɛ number 0242 504290 0242 504290 anase 0244 718887 0244 718887 Pure FM. na ope won mo so a Prempeh the First Street okoha eye kemene eye STC for no ayi no no ha na obenya eye wonum esre adofo se adwumaso amaya maya wa Ramadan mu mosomomfo mani enkyere ho bibi biara opefa eye Japan cars titru design ne ahodo ne nyina nso no odu ani kyere ho a obenya bi yo edamase besan aba eye Imam Abdul Samad yate eye ne eye Imam Mahmoud Afari ekaye efa eye akomkyere no botaye trimupo anamfa so bi ewom ne se ya honhom afa no yebenya eye enkoso yebetwen aben eyo otumfo nyankopon eye oso kakra yebebusaw eso odiam so afa won se yeba esom no ankasa se wi no eye spiritual ena also dia na bia religiously no eno no edien na etimi enya ewom inshallah medase ene wasembisa no kwase me ne say questions me no a otubo me nyina no emu eduriye sanse me hunu se otumfo nyankopon o kasa na se ode anu babi ebo onipa na chese nyame hwe se onipa obeye bibi na wo nso ono nso amawa anu ba na wo bo mo katua bi a dan kwa ma temu ada wo nso owure mfida ma me fa hadis kitu ayi ntwam na me fa ba ko ntoso e oso otumfo nyankopon eka kire ye se dan kwa ma temu da wasi inna fi jannati bab yuqalu lahu rayyan wasi dan kwa ma temu da ono nyankopon heaven epono ahodo no e wo ho nyina no wayi baako epono surunku bi a watu sa epono ni din se rayyan na sa epono no nyankopon se enya de se obiara ebewura sa apono no mu agye se obi a wo ye kyiriwia
enam giri se esuma ye sum ni wiase ye zaka ye hajj ye salla eniema ye nyina na se ye bekwa akonya efia ye friends aljanna enti so otumfo nyankopon be ka kire yen se mayi apono ba ko to de sa apono wei edda ho ede machiriwiafo obie ni ho obewuram sa apono no wo de opa ye salla e ma mo mampai se wanye chiriwia wo mura sa aljanna no mu ye papa nyina bi agye se woye achiriwia e friend se sa Ramadan bosum achiriwia yi ansa na wanya sa da no sa epono no awuram akotra sa aljanna no na otomfo nyankopon se dan kwa ma temu ada obebusa sa aina so ayimun achiriwiafo no akomche omo ye akomkyere no wonum wo hin eho na mienu a enne ye chiriwia ye kyere kom nyankopon ti no na ya maemu ze yenie aniji sam so otomfo nyankopon so obeka kyere yen se ene emunkoi epono na mabia to ho amamo no enam mu chiriwia moye yenti no wonko na munko wuram na je se esum mu kura no se oye chiriwia no nyankopon ti a esum mu no emfaso kese pe edi nkan obenya ne se nyankopon se wobie aljanna e de ma o se chiriwia woye yenti no ko ne koko wuram kwa de tosumienu chiriwia nyankopon de yenyina so e de onipa bone che no boni biara onipa wuye bia no nyankopon so wode becha wode e wa bra besa kira na mom chiriwia bra mu no se eye ba ko anyame se wa doboro no bebre enti sa woye papa ba ko chiriwia mu a wonhira no e koma ne boroso a kire eno no kire yen se nyame sum no se wuyi chiriwia firi mu a onyam som so ni faso de toso mienu o se chiriwia nyankopon de enyina so a wode gi onipa empaibo ebra be sore gina wona so sabrei se suhuru no ya wie se afi na obe suhuru na be gina wona so no bom paye ne nyankopon se chiriwie no mu no ne empaibo no esogie ne yesoronko hwane ma nyankopon wode ayi hye chiriwie mo hweye ba be wu enchede ba be wura le letter kadar mo otumfo nyankopon eho no wo sorry kura wo gina wona so a wo bom paye no nyame se wo empaibo no so gie no so yesoronko eti bibiara onipa wo ye na eye ade e friend say chiriwa na de nyankopon se esomo no de dimu akotene ne se obre nyina wo wiase ne se nyame mba wo heaven ya bra ye bre nyina ene se ebenya afie sa aljanna ko wura se nyankopon se se ne sa na tie de a wa create aljanna e de ma chiriwa fo de a na ya de ne ke nyere ye ho ne ensom ye ne enkonya sa aljanna no eti eduanom esoma famu no de otumfo nyankopon wode amane nonko so enie naam alhamdulillah yabaka eye Sheikh eye Mahmoud Afari yede na ndintim yemhwe onse yaka spiritual eye benefit ene yaka eye religious benefit sisi yaka eye personal se ankran no a ono wo kire kom no wono anso no ebie mfaso anase ebie adwumadi no no de na wo se otimi enya anase butaye ben na ebia eta eye nipa na chi so ankran no benya wono odi dwuma no inshallah yo eda wase ense nipa de wo ya kontra butaye a obenya no edo so 19 tiemu ana ebi afiri munti de di kan ma onya misuru ema usiru nyankopon se nyame akasa kan se la allakum tattakun mo ya chiriwa na be ma mo nya misuru ena esan ma wonya nyame hu mbobro na je se mpacho nyame suru so se ohwe dwumadie no emu ensem a trimupo na ese hinta ne nia da di ni nyina no de dimu akotene pa no eye nyame suru nipa no obedi dwuma no o se onya eye nyame suru inshallah usuru nyankopon naam na ema eno gina eno so na etwini free bono ho na ema ni nkowura nyame amane hunu yo malekiyama imam onse saadu edi Ramadan mo a onse na daddy yentem sa daddy ni se owura ye mia tituru eye muslim community mika zongo dia na asa akwakwadina baby mika se muslim community edi Ramadan musa ano a na akwamche no ekoso onse ase no bebre na susu
eno kura nkasa ha obitumi ka kire ne mpela bi se sisi de aduru ni de mpacho twen kakra ko sisi de mempese me ya ibi abiem buti na manfo Allahu akbar so hu nyamisiro esan so nim se eboso me kronkron eno no kura bi office ohia bibi so ni se saa amri mu na nyami tie mpa ebo pa to no apeso no ano onye odi suro bi ene akoma pa bi ewura mu enti na do ene bibia enti e manya misuro pa esan ma ahumobro enu mu kura na yewi first 10 days nyame akasa de hu bobro to ni pa na kasa wo ye atwa no so ena boniface de ye mala ma di kan esan ma wuntwitwaje nso a wo nkojam de ya temu adono wo nkojam ko nyame twitwaje so ho no ena esan de obey Nyankopon because obi a obesiro nyame na odi subampa na mompa aye atwiriya no be kwa wie no obey Nyankopon so ho na ma waye obi a waye sononkwa be Nyankopon ena esan ma abotre e ma sua abotare pa se be obitima control ho wonka santi obi uni di obi atam obi mpo hawa obeji amene nti ma usua abotre be ko onya abotre a kire konfra no pa ko si anwumre 30 days or 29 days e ya disua uko school ye be mo certificate ntu wi after Ramadan no e se saade no utuhana mo ti ma unya abotre obi bia mu so ho no ena esan ye entwitwaje free sebi adwamabo kwan ho se na ne be ka kye se ye protection emma eye adwamabo honhoma ewuram nipa mu no atwiriye eyi saade ni nyina free nipa mu na yenyina haya so hwa esan sebi obi a waye atwiriya kora nanum pampan kora no nyame se eni hwam echen se di hwam bi e hwam obi ase mu sebi o tv ase na wo wachire kom na wo na ma na wo wanum pampan bi asebi onipa beka se bi ase wanum ebo no nyame de se nani je ho pa nti we nyina no eye achede kese a Ramadan mu yenya na bi o kora na kenkan o so okay se dipa bi kura sa mi ro ye du kura mfimfini kura e ma o kenkan Quran e ma o ya tahajjud e ma o san di no kura e na o san yu nsem eboa adasa nti ma o sua sa na ma we nyina te atwira no kwa wie ya sa so man we nyina no me fi se o yo bi a o pese o follow nyame asema ebebo wa brabo nyina sense ade a watimi aye eye enama akomako aduasa ana aduonu na nkono de saade ne de ase ba sabe na ta akokwaw na eninti ejidifo imam nsa hunu se emanipa kan nyame brebia sense be ukose bebia akona se na imam absamadi kan no aduane ese fridgim nipa mbetimi agi no opie ababonten se akwam kire no ebia tise enso ebia no onu anim so wanche enso nipa sho saade na nya de obeye sanete ti da Nyankopon ase na gidifo se ye kire kom no ewo ne kwan so de asa nsem ya imam fo yi eken o se yetimi ehu ewo ya brabom ye ewi enam akomako aduasa na iwia emeyen sanko yachi na che dwumadi ne ntete yakwagia na nyina no na ayekwa yenhwe Imam Abdul Samad ansana yede yaba yedwumadin bebia ebetwa to no Imam Samad akwam chene yase ohwe eye yapomudi afa sese yehu eye spiritual abehu religious eye na yase ababehu eye se personal se nipa no ankrenkren na woche eye konse pe eye health fe yapomudi afa no kwam chene emwabi edema yempacho that's it sheikh say ye akon kire no apoti wom dia no kwasemu ni eboa onipa ankasa wapomudi ne ankasa ye we no eyade bia Nyankopon wo de achaye kwa osayare no asa ma yeshira qadim de for echo to article for almost for inna ma iddata baitil da'a se nipa nsono no yare nyina ne fie eni onipa nsono bu eti ensono no nso yare nyina ho netie na ebra onipa obeye chiriwia no eba be ye ho adwuma won nsono no mu adwuma no aye nipadua ni nyina mu adwuma eti ansa na chiriwia no bekwa wiye no na wo nipadua na angasa ro wasa ho yare wa abra wanko hospital announce say wanko to aduru abodin bia eti doctor bi ka say onipa sa odi chiriwia esa ho yare no eyentem sensa odi aduru be sa ho yare na sabre si ehwe niema ha menu mienu ya bra bo obi ase pa dendene a
sabre ebinom da nduro so be semfinhia du ebinom ntimi nidi ni nyina ye yare ahodo a eha nipa adwen na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith we ebai be 1400 years muni we ena sajmo we beto ho akomsheni kan ho asem enne ena ewiase nimdiefo ne doctors o ma research akohu ne se sa niema we nyina no se eboa nipa apom de ne na kom nyankopon adi kan Canada da yehwe yare bi edise blood sugar se uye chiriwia na uye ni ya ansa na chiriwia no be wie no ana be wie da duasa no se wo blood sugar wo de enne ye be share Ramadan asi ka ko check up wo ko check wo wie a no be he bosom ya chiriwia na se ye wie a sa ko check up na hwe nsunsun a ebeba o yare enum sa antu ase a antu ase be ka kakra bi de tosumi ye weight ya angasa na ye nipa dua no ye muduro obetimi koto aduro was say de maye cheko rodo me ko numa duro na me so ate kakra achiriya no ono wie ya enu a de be ye ho adwuma otimi ya koduro be bo say de me ama ye slim ye twa sports ama obi so sorry ade bia ye training say but afu ba ko the doctor ka kire ni say won tabo si anwuo osoro no pa bia won fa ne nan no entiatia so nyine nan mu poboa no fa ne nan entiatia so a be safe achiriya o hia no wo ye achiriya no wie ye no ano na otumfo nyankopɔ wait no a na wo no a ama mu edududu na wontimi wo ho no na atewo de waba de to so miensa srade a ewo nipadua ho enso no midi kaka asa nipa nso no yare nyina fie srade atimi kata wo nipa nso no nyina ho se doctors twa picture de akyerewa srade atimi kata nso no nyina ho na enso no na beka kituwa bi na wom ye no nso no obu wo kura na sa o tenam kodi mfie bi a etimi yi ufiri wiase se yankopɔ bre no eso a we nyina no wo ye kyiriwi a emasa srade ni nyina na ne efiri wo ho na why free agese wonya apomden e wo saade no ho pressure ankasa ko anka kura ka mempene esanse Ghana for yare a ase ye to aba wa Ghana ase o bebe wini pressure ne Pure FM ene de ebe wini to wa board diabetes di anse blood sugar no di a ese wa twentwen so na me ka se ade yare ba ko ni refi anantafo e kwenye ase o ni refi oni apanyini wo so ba anse ya etoatoa so ba ko ba na betwe ni nyina no e de aba nti wa bo wi di ata no ma ntina me hye da nya yankwa na eti yare e friend pressure se ne shake ko kan ye no enne se hwe yare a edi edempa wo ewiase anya Ghana nko ewiase nyina ene pressure Pure FM na nyankopɔn se wo de sa kyiriwa we so wo ye kyiriwa na wo ye ne ya ebekwa wie ye no etiram di ga ve ko check up wo wie kyiriwa na wo sa akobiem na wo hensonso ya eda wo nyanya kyiriwa no ene wo be ya kyiriwa no ntem sane esitie yo otumfo nyankopɔn wa ye ya dompi one o kyirikom na waji nhira wo sa kyirikom na wanya wa yaresa e akonkyire no cause the entire ma otumfo nyankopɔn ka we nyina so onipa nso no aye adwuma asomuni nyina bosomi du baako abrebia nso no udi aduan tum na yam na echim de sese epie ekɔ efin na ekɔ de sese eye adwuma ohunam duanum na eye aye adwuma saa afeba oze nikanika kura no sa mu de se mu tokuma se be mu nikanika mo eye nikanika no ebe yam no ma sa na yam eye abru bu se na be yam ebe ning na so yam aseba enze be wie de be ade yasa bia fidie no so na yasa apepa pipom aha nde se yefu no ebe o se bia se bi oja onan ojo nso enti o media de medi ni de ya yi nyina sa na se nikanika mfato ho no na fa ko eye we wa ba chat inshallah enti se o hwe se ne she ko kan nikanika de o nikanika ye mfato ya sa na nipa nso no nso atie enti edu bre bi a se nso no angasa eye free na emu da ho na yare bia akoyi hye baby nyina no uso obi wa no cross because hospital yes bi kura na brese me nidi
twa didie de ma tama ni di se menye sei ni nyina no akyiriwe yi ba abeboa ubeye kyiriwe be wie na won sunu yi mu nyina no na aye free na bibia aye kama e de ama Pure FM ene kakra meka dia fa ye mpo ya potia nam monwene se yaka eye benefit ni yaka eye spiritual yabeka personal yaka religious and afi yabeka eye health bacho ase ehia social nti at least baako obi anwene ehun besan abaso agidefo senia eye imam Abdulsamad kan sisi eye saa netie ni mo so wa manage eye wadidie soso a be wi asebo se de o kan na bi obaka se na imam no wa kan me so me koy ma hunu mesre atiriwe mu no ebra ye de da no aye hwa ena ebra didi anwumre na ebra de da no asa ye ben enti yenya hweye so obedi aduane emu odu kakra enka yenkoya homache ne mum esasa anadwo no udidi ya ebia enche obeda se ukoda na aduane we fa aduane emu odu sabra no so no okwa akoda aduane na anya anyam and digesti eni abasa no obasoro na asa akwa sugar kro ni esa wo owidi enti eho no so yenhwe ho ni ye yenhwe adidi yedidi no yenhwe biye na yema ensunom ha enno so ni mum gas te drink ni enye den enfrim na ma ensunom no enye den enno so yedidi enso no yenhwe adidi no so yie pa atuya de enye se udidi mi a na bia chirwe ntimi wo de oso me boa pe banku beye edu na bone nyina se ende wo pese wo boa ho yie se beye a atuya ne ntimi o enlu 12 wa be sha se ahu bibi wa brabo se saa enya aduane na yade akire eyekom Tenyankopon o ma entiase answer the last question matumi adwen ho we se eye social eye life no so no aturiwia u de ba kokora no a se nipa dom masetena se yanya menko ame de ene yanya mapote apote ne yewo a wonko de ne yewo a esom no so aba be yewo a ene hohom no so akwa yewo a ese meme ne wo so na ete impatum akwamtene no ade na ya o se etimi enya ewo ya brabo eso na se ye nyina no de no se hu firi vaso yenya bi ni se Pure FM kan yebom o se nyina bi hwe masterlachi masdri ayesola obi nya na duane a dabi no ba ko no ma obibi obi nsi no ma obibi ema ye hu se saa nipa o se dodo eho na ema sebi o se nipa bi o wiase mu a enka nyanya me na ahwe no a dabia okaso obedidi se no po betima didi enka se nuan mu a nyame ato mu sem kakra no enti atwire na mo hu se saa kom eya because atwire de nyame so no so nkyere kom enti e ba saa no a wo se saa hiani a oni bi no obre enti twene bi no hiani bi ba na nkyese bi a no kyere no a onim yemu kongo hu se ne sitie enti e ma wonya atenka se obeboa sa nipa no na sa nipa no so anya dobi ama sa nipa no na ma sebe odo ne kuriye on se toda buzu hiafo mo dry scafo nya bibia o aha mo dwa mo nyina mo se omutiri mo den buzu no pes kan ma no ande ntiri mo den na o so sikanyi no so house nya mai wadu so wa ha nti se o kan na se e koma ya mo koma ya se o kan na se o boa no a wono so no e bia o tan bi kwana carbon sa ba be hye e ya wonu ntim na be yi sa o tan afuro na odo abodo so ba na nkabum e na e ba no ma me da se ma mo so obenya ba ko da so ai we Benfaka krebi se shake di so Pure FM na o se edin koma na skani bi de ka kesi be betwam o se Ghana ska fo kwa no mi otu no dodo we nyina ti onyi zaka wona na o fa zaka o yima Nese o to no fese ni skani ya hu e ko onyi zaka no onya bi ni na kakra ni nyina se de ba kwa am so se eboa e ma wiase nyina eye ba ko ne koroye senye chiriwi a sene na wo kan no bibie ni ho a ebema ewiase nyina sene na yeti wo yi ewiase bebie ni ho abakwa akoto so obi ti odidi se media chiriwi na nuru ho ana bibie tesa edi nkabo mu ne odo no kuru ye ma wiase nyina e ma wiase nyina so gitum se yesom nyankopon baako ti wakram yo da imam ase gidefo asem baako a ho mesima hu se amaye hu se once abrofo tado mo de brofo kase no hunu equality and equity so what I say aha enti na man krimofo no toda papa ye no ni ye omoden no asanse ewura nyameden mu a bonse ye hu se bia skani no ha na so ogina obia gina obosa obi kro ohia ni ogina no de nan kra no abetalo eye odie ho so nti ho no anse ye pe ena e ba akwamchini mu so a ye nkase skafo akwamchini ni
ena hiafo so ede eni ye nyina baako enti ne nyina no ye pe o se saa no na ede di wo Islam so dwuma di bebre mu se ye ko hajia una wo se ebi awiase nyina material wo kwan ba nyina una wo ye design na wo ye de entuma no a ohiani ne hye na okoye no eno ana wo so be hye we enti se ye nyina ye den ye pe enti ye nyina no ye pe e otumfo Nyankopɔn anim obiara enchen obi bechen obi a enye misuru eni ne didie na medem nsem eba wie no ebi asem banya kwan bi a be simasima bi ansa na aye ye firi ye be wura Ramadan mu no na opanyi bi asebi ne nam aye social media asema o kan ya mempoto miti amfa ncheme wase 4 sets of people are planning for this Ramadan. One are those that will surely die before it. Second are those that will start but won't see the end. The third are those that will see it through but will not see another Ramadan. The fourth are those that will see it end. So and witness many more Ramadan. On say asem nya tiawa. Say yebesha ase no say nipa nan bi na edwene eye Ramadan afi dia ho. Na say nipa nan na eda ne emu ba ko bewu. Onya de ombehu Ramadan no. Omo na dikan. Ne etosu mienu no omo no nyambe o ma do ombehu Ramadan no. Ni mo muhu na wiye. Omo toso miensa no. Ombehu Ramadan na ahyese akohu na wiye. Ni mo Ramadan e eba no. Enya de beto omo. Ena ne etoso enan no. Wombehu Ramadan no akwakosi na wiye. Ramadan e eba, eni eba atire nyina eba beto no. Sese de ye ka sei eku edi nkan de automatic omoko. Zanse da yesu ehu bosome no kra na bi wi. Nti ekaka kre bi na nko wuram enso anye yi. Miensa na aka no. Ena sese ye adwene ho. Me amika sei ene wa wuti me ne imam fo amugu ha. Say yebeka womo a wombehu eye na ahyase ne ehu na wiye. Anase behu womo a ombehu na wiye ne mu ne eba ento wonom. Anase behu eye ne wie na wiye ne ehu ne eba ne eba ne eba. Enti saa kasa yi afutu ba ko ben e na wo ka kire ye tiefo na wo so ba ko na ya so dwuma di no so inshallah. De nyame ase na mesese nyame mo na ye hunu bebrebe na ye nyina ye nsakra ne nya botre na etwire ye chiri ye fa botre abufu ni bibia no ye nyimfiri mu na obi kura tian ye a me ntian bi me ni natem ye nyina fa koro ye. Na imam wo so ba ko FM. That's it. How say dwumadie no mom ye hunu se Nyankopɔn ti ene ye se wo di dwuma bi na onim se ye Nyankopɔn ti na hunu nyame no a wo ya ma no a bre bia ma wo nipadua no so no wo ye ne Nyankopɔn ti ba wa hunu nyame de aketu friends aljanna e de ma but your saposti se Nyankopɔn eye adoma eye next week ana se ifiada eba eye yishia ye beto na yenya kwan na yetu amfan ye beduro ko na bi muso afiri mo Pure FM. Anti say na ayino etie adofo amutie yen eye pure islamic na mo masugui ewo pure 95.7 Imam Abdullah Subamba Imam Mahmoud Yabua Afari ele Imam Samed Osman eye Dabre ye na yesia ha na dwumadi won a waso yasene ade dwumadi ebram eye Japan Motors ye kala Japan dia onu se Japan cars bia titu design eye saloon cars eye pickups ene ne kaka mo mfumani enkyere eye Prempeh the first street eye Kimene STC eye STC State Transport Corporation bo ha sa omo hon mo na won mo hye omo na so yasene nti bo so mfumani enkyere Onyankopɔn ankunyen se ne ebia se bi be hye ase bi hu na wiye se yebeka omo a yanka omo a ebia ombehu ombeko ansa na dwumadi na ba wiye na sa hia na otwesenda sa post yebehwe se yebeka Pure FM. ho asem nyame wanka mo yebesa no mo hia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumunyami ko duro. Sumunyami ko duro. Sumala ko siye sumunyami ko duro. La
Allahu kosieya sunyami kodru Yasuma Allahu kosieya sunyami kodru Every year anije kromti sunyami kodru Every year anije bianti sunyami kodru Lansenge